الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ مولانا العظیم الذی قیل فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم گرامی قدر احباب، اللہ جل مجدہ الکریم آپ دی دتی ہوئی توفیق نال اسی بہت شکریہ لفظ توحید دے اتے گفتگو کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور گزشتہ جمعے اساں یہ سبق پڑھیا کہ توحید دی ایک قسم ہے توحید ربوبیت، اور رب دا معنی ہے پالنا، اور ضمن وچ ایک گل عرض کیتی ہے کہ جدا کھائیے او دا گائیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے اہل ایمان اللہ نو چوکھا چوکھا یاد کریا کرو، میرے اللہ دا ذکر کثرت نال کریا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، سویرے شامی اللہ دی تسبیح بیان کریا کرو۔ پچھلے جمعے اتے بھی میں ایک حدیث پاک تلاوت کیتی ہے، اج بھی ایک حدیث پاک آپ دی بارگاہ چ پیا رکھنا۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ اپنی جماعت نال کدھر تشریف لے کے جا رہے نے، ایک رکھ دے تھلے آپ تشریف فرما ہوئے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے صحابہ نو خطاب کر دیا ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اے جڑا رکھ ہے اے اللہ نو یاد پیا کرتا ہے، اے اللہ دا ذکر پیا کرتا ہے، اور کی پیا آندا ہے؟ کہندا سبحانہ من جعل فی ظل سید الانبیاء، پاک ہے اللہ رب العالمین دی ذات جس نے انبیاء دے سردار نو، انبیاء دے امام نو میری چھاویں با چھڈیا۔ گزارش یہ ہے کہ ایک گل طے ہے کہ ایک مقام اتے میرے اللہ کریم نے ساری مخلوق کو پوچھیا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ ساری روحاں نے جواب دیتا ہاں مالکا تو ساڈا رب ہے، لیکن اتھے مخصوص اہل ایمان نو خطاب کیتا جا رہا ہے جڑے ایمان کنو آندے نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ گرامی قدر احباب، اللہ نو اور اللہ دی ذات نو، صفات دیاں تقاضیاں نو دل و جان نال ایک مننا،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اور سارے نبیاں رسولاں اتے ایمان لے آنا اور اللہ دیا کتاباں اتے ایمان لے آنا اور چنگی ماڑی تقدیر ادھے اتے ایمان لے آنا مرن تو بعد دوبارہ زندگی دا لبنا انہاں ساریاں چیزاں نو جس ویلے بندہ مندا ہے اور صدق قال نال صدق مقال نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پڑھدا ہے تے پھر اللہ پاک انہوں ایمان عطا فرماندا ہے۔ اتھے ٹوٹل صاحبان ایمان نو خطاب کیتا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے صاحبان ایمان اذکروا اللہ، اللہ نو ذکر اللہ نو کثرت نال یاد کریا کرو، اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کریم نو چوکھا چوکھا یاد کریا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، سویرے شامی رب دی تسبیح بیان کریا کرو۔ گرامی قدر احباب، توحید دی پہلی قسم اساں بیان کیتی توحید ربوبیت، اور توحید دی دوسری قسم توحید الوہیت۔ پہلا تے اے ہے کہ رب نو اللہ جل مجدہ الکریم نو باعتبار خالق یہ منیا جائے کہ کائنات دے نظام دی تدبیر کرنے والا صرف میرا ایک اللہ ہے، کائنات نو رزق دین والا او میرا صرف ایک اللہ ہے۔ گرامی قدر احباب، ادھی قسم ہے توحید الوہیت، مطلب الہ معبود مننا۔ گرامی قدر احباب، اتھے الہ تو مانا جڑا ہے وہ معبود لیا گیا ہے، یعنی سجدہ صرف ایک اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات واسطے ہے۔ قرآن کریم دے وچ دو مقامات اتے جڑا کلمہ مسلمانوں اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اے دو الگ الگ جزاں دی شکل وچ قرآن کریم وچ موجود ہے، جتے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت دے لائق الا اللہ، صرف ایک اللہ جل مجدہ الکریم۔ اور اے ایک صرف اللہ اپنی توحید واسطے اے ساری کائنات دی تخلیق فرمائی۔ صاحب مکتوبات ربانی نے ایک حدیث قدسی نقل کی تھی ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کن تو کنزن مخفیجن، میں ایک چھپیا خزانہ آیا، فاحببت ان اعرفا، اے جڑا لفظ ہے اے جڑا سمجھنا تعلق رکھدا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے کہ میں نے اپنے اتے ریجھ آ گئی، منو اپنے اتے پیار آیا۔ جس طرح سیاں نے نا کہ یار آج میرا دل پیا کردا ہے کدے انج ہو جائے نا، اسی طرح ہی کن تو کنزن مخفیجن، اللہ دا میں ایک چھپیا خزانہ آیا، فاحببت ان اعرفا، میں نے اپنے اتے ریجھ آ گئی، میں نے اپنے نال پیار ہو گیا، میرا دل کرے۔ ویسے میرا اللہ دل تو پا کے میں اتھے ایک گل صرف جڑا ہے تفہیم باتے پیار کرنا کہ بھئی دل کردا ہے کہ بھئی کلا ہی نہ رہواں، میں نے کوئی پہچانے، میری کوئی معرفت حاصل کرے، میں کلا ہی نہ رہواں، میری کوئی معرفت حاصل کرے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، پھر ایک مخلوق دی تخلیق کی تھی، اور ایک مقام اتنے ارشاد فرمایا گیا فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، پھر نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نو خلق کیتا گیا لکے او رف، تاکہ میں پہچانیا جاواں۔ اور دیگر مفسرین نے قرآن کریم میں ایک مقام اتے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن تے انسان نو میرے اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیا۔ اور اتنے صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہندے نے لیعبدون بمانا لیعرفون، مطلب یہ ہے کہ ایک مقام عبارت النس دا معنی یہ ہے کہ لوگ اللہ دی عبادت کرن، لیکن اتھے اقتضاء النس دا معنی یہ ہے کہ لوگ رب دی معرفت حاصل کرن، اللہ دی معرفت حاصل کیتی جائے۔ اگر ایسی احادیث دے ورکے تھولنے ہیں نا جی تے اے گل لب دیئے سانو کہ دن معاشر دے اللہ کریم پوچھن گے بھائی بندیا ہاں بھائی تو میں بیمار ہے تو میرا پتہ نہیں کیتا، میں بھکھایا تو منو ٹکر نہیں دیتا،
وہ मालिको तुसी दे आदे तू है ही बरी जिम्मा तुहाडे ते कैफ नहीं, कैफियत नहीं, सिमत नहीं, जेत नहीं, आउण जाण तो तुसी पाक हो, खाण पीण तो तुसी पाक हो, ए केड़ी गल है? ओदा जवाब लभेगा गवांढी तेरा बीमार है, तू ओदा पता कीता है? गवांढी तेरा भुखा है, तू ओदा पता कीता है? मतलब इत्थे यह भी एक सबक दिता जा रहा है कि भाई ठीक है, कोई 10 टापा खा के ढिड्डे ते हथ मार के शामी मंजी ते नहीं लविया पै रहना। जिस वेले शामी रोटी खान लगनी है तो पहला एक बार बूहा खोल के तकना, बूहे उत्ते कोई मंगने वाला तो नहीं। वेड़े महल्ले विच भी ध्यान करना है कि वेड़े महल्ले विच कोई भुखा तो नहीं। लेकिन ये तो पुरानियां बाबे वालियां गल्लां ने ना जी, हुण ते इन्हां गल्लां नाल सानू गर्ज ही नहीं। एक वेला है जिस वेले लोग आंदे कि या मालिका तेरे नाम दा आसरा, तुरदे साथ लोग आंदे हुंदे कि मालिका रहम फरमाई, मालिका करम फरमाई, मालिका इज्जत दा रिज़्क अता फरमाई। लेकिन हुण असीं क्या करने आ? इल्ला माशाअल्लाह गिने हुए लोग ऐसे मौजूद ने जेड़े ये गल आंदे ने कि मालिका रहम फरमाई, वरना हर बंदे दा ये काम है कि या मालिका फजल तेरा, फ्यानी मालिका दी ते डेढ़ मेरा। हर बंदा जिहड़ा है वो 2 दरब 2 बराबर 4.5 के चक्करां विच हुंदा है। बस रुपये आने चाहिए ने, जिज भी आ जाए। कदे पुराने बाबियां कोल बवीए ना तो यह गल बाबे दसदे ने कि भाई इधरों अज नेरी झुली है, सूई नेरी झुली है, किधरे को कतल होया। अज मझ नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? कोई आ गया होना किधरों ऐसा कोई धेला जिदे मतलब मझ नहीं मिली, औलाद बीमार हो गई है, कोई आ गया होना पैसा, मालिक को माफी मंगो, सदका करो, खैरात करो, मालिक को माफी मंगो। हुण बच्चा बीमार होंदा है, असी सदके वाले पासे ध्यान नहीं होंदा, खैरात वाले पासे साडा ध्यान नहीं होंदा। डॉक्टर नूं जाके असी 20,000 देने वास्ते तैयार होने। लेकिन कदे इस गल्ले उत्ते गौर किया जाए कि असी सारे मामलात छड्ड के रब दी बारगाह च परतावीए। मैं एक गुजारिश करा, इत्थे तुसी अक्सर तुहाडे मसाजिद मौजूद ने, मसाजिद दे आइमा दे बच्चे जेड़े ने ये क्यों नहीं बीमार होंदे? कदे गौर किया जी तुसां इस गल्ले उत्ते? वो क्यों नहीं बीमार होंदे? उन्होंने चौधरी पैसे ही आने की देंदे ने, उन्हों का ढिड ही पूरा नहीं होंदा। वो भी शुक्र अदा करते हैं, तो जे वो भी शुक्र अदा करके चिट्टा जोड़ा पा लैन तो फिर चौधरी साहब आंदे ने मौलवी साहब हुण फिट गए। गिरामी कदर बाप, ये पूरा मजमून अर्ज करने का मतलब यह है सारे मामलात नूं छड्ड छड़ा के अपने रब की बारगाह च हाज़री दी जाए। गिरामी कदर बाप, तौहीद अस्मा व सिफात, तौहीद अलूहियत, तौहीद रबूबियत, इहदे तू अगली चीज है जिहड़ी तौहीद अस्मा व सिफात। मतलब यह है कि जेड़े अल्लाह दियां सिफात ने या सिफात दे तकाजे ने, उहदे च भी मेरे अल्लाह नूं वाहिद मन्निया जाए और यकसा मन्निया जाए। इत्थे एक घुमण घेरी पाण की कोशिश की जाती है, मैं वो तुहाडे सामने रख रहा। तुसी किधरे भी कोई गल होवेगी बंदा कुरान पाक खोल लेगा। मुसलमान जिहड़ा है वो अल्लाह रसूल के नाम से बहुत जल्दी फस जाता है। वो खोलेगा, देखें ये कुरान करीम के 15वें पारे की पहली आयत में लिखा हुआ है, इन्नहु हुवा समीउल बसीर। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम सुनदा भी है ते अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम वेखदा भी। एक ये अल्लाह दियां सिफतां ने। तुसी मनु वेखदे हो पे? बोलो यार, नजर आना पे तुहानू? ते मनु तुसी पे नजर आउंदे हो? मैं गल करना पे तुसी सुनदे हो पे? अच्छा, तुसी गल करदे हो, सुभान अल्लाह आंदे हो, अल्लाहु अकबर आंदे हो, मैं सुनना। मतलब ये है कि भाई ये सिफतां अल्लाह च भी पाइयां जांदियां ने ते बंदे च भी पाइयां जांदियां। भाई ये नफ्से सिफत होने च बराबर ने। सुनना तकना, अल्लाह भी तकदा सुनदा है,
بندہ بھی تکدا سندا ہے. نفس صفت ہون چ تے مانیا جا سکدا ہے ایک جیاں نے, لیکن اللہ دیاں اے صفتاں اپنیاں نے. اللہ دیاں اے صفتاں او دا مالک ہے. اللہ کو اے صفتاں کوئی کھو نہیں سکدا. بندے نو تواڈے تے منو جیڑی صفت دتی ہے اے میرے اللہ نے عطا کیتی. اور ساڈے ساہ بھی اپنے نہیں, ساڈے دامن وچ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ دا عطا کردا ہے. اور جو اللہ کریم دیاں صفتاں نے وہ اللہ کریم دیاں اپنیاں نے. با اعتبار خالق کائنات دے سارے نظام دی تدبیر نو اللہ دے مرہون منت مننا اے ایمان دی جز ہے. اے وحدانیت دا تقاضا ہے, اے توحید دا تقاضا ہے کہ توحید اپنی ذات وچ صفات دے تقاضیاں وچ اللہ واحد, اللہ واحد ہے, ادا کوئی جوڑ نہیں. لیکن اے بھی ادا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسی ابا جی آ گئے نے تو سر نیواں کر کے ابا جی نہ تسا سلام لے لیا تو مولوی ہری فتویٰ لا دینے شرک ہے. اے بھی نہیں. قرآن کریم جو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اذا آسان مانا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا, اپنی زندگی دا رخ دین حنیف کی طرف پھیر دیو. کیڑا دین حنیف؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس دین فطرت دی طرف دین زندگی دا رخ پھیرو جدے اتے اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا, جدے تے اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا ہے. اے میں گل کر دیتی ہے تساں سن گئی. ہن بچہ ہوئے اوارا, بچہ ہوئے کھربڈڑ, انہوں بابے ری آکھن بندے دا پتر بن نتے تیرے پیو نو دساں. اور جس ویلے پیو دا نام لئیے نا تے او دے دن چ جیڑی ایک تربک اٹھ دی ہے نا اینج کر کے اے فطرت ہے. سمجھ آئیے گلے دی نہیں؟ پھر سمجھو میں آسان کرنا اس گلے نو. میرا بچہ ہے شرارتہ پیا کرتا ہے, طاہر بھائی انہوں نے بندہ بن شرارتہ نہ کر نتے قیم صاحب نو دساں دے. ہن بچہ جنہ مرضی کھربڈڑ ہوے ایک باری ہوک اٹھدی ہے جی انہیں ابے نو دسیا تے پتہ نہیں کی ہوے دا. وہ جڑی ہوک اٹھنی ہے نا جی وہ فطرت ہے. اور آسان کلیہ تانوں میں عرض کر دیتا ہے کہ جدے تے تہاڈا دل مطمئن ہے, دلے چ ہوک نہیں اٹھدی, وہ دین ہے. مثلا میرے ابا جی آ گئے نے, میرا دل کرتا ہے کہ میں اٹھ کے ابا جی دا استقبال کرا. اگر میں اٹھ کھلوتا تو اے دین ہے. تے اگر ابے ہری آ گئے نے میں پرواہ ہی نہیں کی تو پھر میں تلنگا. سمجھ رہے ہو میں جیڑی گل پیا کرنا؟ اس گل وچ اگلی گل پیا کرنا کہ 5 واری روز اللہ اکبر دی ندا اللہ دے گھروں بلند ہوتی ہے. اگر دل چ ہوک اٹھدی ہے کہ بھائی اٹھ مسیتی چل, ہوک اگر اٹھدی ہے چل مسیتی, رب دی بارگاہ سر نیواں کر, بسترا شامی گرم ہے, پکھا بھی لگے ہے, پرسکون نیندر بھی آئی ہے, لیکن دل آندا نہیں اے ساؤن دا ویلا نہیں, اے یار نو راضی کرن دا ویلا. رومی کشمیر ادب دے بادشاہ آپ نے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. بندہ رب دی بارگاہ چ حاضر ہو جائے. اے دین جس ویلے اللہ اکبر دی ندا بلند ہوئے تے تانوں تے منوں پٹھے وجنے یاد آ جان,
بچے سکولوں لے یاد آ جان، زنانی نو ڈاکٹر کو کھڑنا یاد آ جائے، یا زنانی دیا لیرا لاؤنیاں یاد آ جان، تو پھر سمجھی کہ کام مک گیا ہے۔ پتہ نہیں کیڑی گل پیا کرنا۔ گرامی قدر احباب، اے سارے معاملات کیڑے ویلے آون گے؟ جس ویلے تسی خود احتسابی کرو۔ خود احتسابی کی ہے؟ شامی منجی تے لمیا پو، سوچو کہ آج میں سویرے اٹھیا، میں نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، دیہڑ دا تیا پانچا کر دیتا ہے۔ اچھا وڈی سرگی منو جاگ آئی ہے؟ نہیں آئی۔ پیشی ویلے نماز نہیں پڑھی، ڈگری ویلے نماز نہیں پڑھی، شامہ ویلے نماز ہی توفیق نہیں لبی، کفتی توفیق نہیں لبی، ترلا کری مالکہ منو معافی دے سن۔ سوچی کی ہو گیا ہے کہ نعمت دے رہا مالک، رزق دے رہا مالک، صحت مالک نے عطا کیتی ہے، لیکن کوئی ایسی غلطی کر دیتی ہے مالک اپنی بارگاہ چہر ہی نیواں کرنے دی توفیق نہیں پہ دیتا۔ یاد رکھو میرا اللہ بہت بڑے ویڑے دا مالک ہے۔ کوئی بندہ میرے اللہ نو منے تا بھی میرا اللہ رزق دیندا ہے، نہ کوئی اللہ نو منے تا بھی اللہ انہوں رزق دیندا ہے، لیکن جدے نال رسے او دے کولوں سجدے دی توفیق کھو لینا۔ جس ویلے سجدہ کس جائے اس ویلے خود احتسابی منجی تے لمیا پے کے گرے بان چ منہ چانک کے تے مالک کولوں آکھی مالکا میں عاجز مسکین بندہ، میریاں کیتیاں دی معافی دے، میری نیاد وچ غلطی ہے، میں ہاتھ بن کے تیرے کولوں معافی منگنا، مالکا منو معافی دے، منو سجدے دی توفیق عطا کر۔ گرامی قدر احباب، اے جس ویلے مالک جڑا ہے توحید دی سمجھ عطا کر دیندا ہے تے پھر کی ہوندا ہے؟ پھر تانوں مالک سکون عطا کرتا ہے، پھر مالک سکون عطا کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے نہیں تکے نا، اسی بڑے بڑے پٹھے پٹھے کام کرنے، کچھ نہیں ہویا، مالک سزا نہیں دیندا۔ گرامی قدر احباب، ایک غیر محسوس ایک مقام تو میں پردہ پہ چکنا، آپ توجہ فرماؤ۔ کدے غور کریے اسی کہ اسی رزق کھانے ہاں، نعمتاں ماننے ہاں، لیکن مالک اپنے بارگاہ چ مناجات دی توفیق ہی نہیں دیندا۔ کدے اسی مالک دی بارگاہ چ ترلا ہی نہیں کیتا مالکا معافی دے دے، مالکا رزق دے دے۔ کدے تساں اے غور کیتا ہے کہ دنیا دے معاملات چل رہے ہیں لیکن بندے دا دل سخت ہو گیا ہے، قساوت قلبی ہو گئی ہے، بندے اتنے رحم ہی نہیں آتا، بندے نو چیتا ہی نہیں رہتا کہ میں مر جانا، میں رب دی بارگاہ چ حاضری دینی، وہ صرف دوجے نو ٹھان دے چکراں وچ لگیا ہوتا ہے۔ اے بھی ایک سزا ہے۔ اور پھر نیکی دی توفیق نہ لبنا، یہ بھی ایک سزا ہے۔ اس تو بعد قرآن کریم دی تلاوت تو غفلت آ جانا۔ ایمان نال دسو کہ ساڈے گھراں تے قرآن کریم دے اتنے دھوڑ پئی ہے یا نہیں؟ سال دے سال گزر جاندے، بلکہ وہ میں ایک گل میرا چونکہ نیٹ اتنے کم موجود ہے تے وہ ایک چیز پوسٹ آ گئی میرے سامنے، وہ میں تھوڑے نال شیئر کرنا چاہنا کہ روزے آئے بندے نے مولوی صاحب دی روٹی پکائی، مولوی صاحب دی جس ویلے انہیں روٹی پکائی نا تو وہ روٹی شوٹی کھا کے مولوی صاحب واپس ٹر گئے۔ ہوں وہ بندہ پورا سال کھچیا مولوی ہرا تو، کھچیا کیوں ہے؟ زنانیاں دی میں اتنے روپیے رکھے سن، تو مولوی ہری روٹی کھا کے تو مولوی ہرا نے نوٹ پا لے بوجھے وچ تے ٹر گئے۔ سال گزر گیا، سال تو بعد انہیں دوبارہ مولوی صاحب دی روٹی پکائی تے بندے کو نہ رہن ہویا۔ بندے نے آخیا مولوی جی پچھلی باری تسی آئے ہو پورا سال میں تواڈے نال تند نہیں پائی سیدھی، تے تساں خیال کیتا ہے میں کیوں نہیں تند پائی؟ انہیں کہا یار میں محسوس تے کیتا ہے لیکن میں کسے اپنا کام دی مصروفیت دی وجہ تو جڑا ہے وہ میں نہیں تیرے کو پوچھ سکیا۔ وہ کی وجہ سی؟
انہیں کہا पिछले साल तुसी आए हो ना, तो मेरी बीवी ने थोड़े जे पैसे रखे सन, वो जाने तुसी तुर गए हो, परत के सौ पैसे ढूंढे ने, पैसे नहीं लभे, वो पैसे तुसी लै गए हो। ये सुन के मौलवी साहब ताई मार मार के रोना शुरू कर। उन्हें कहा मौलवी जी तुहानू रवाना मतलब नहीं, वो पैसे की गल पूछी, वो पैसे दसो किधर ने। उन्हें कहा मैं इस गल्ले नहीं प्या रोंदा कि तुसा मेरे ते चोरी का इल्जाम लाया है, मैं इस गल्ले प्या रोना तुहानू होश ही नहीं आई कि मालिक ने तुहाडे कोल तौफीक ही खो लई है कि तुसी ओदी किताब खोलो। लगा मैं रुपये जड़े ने वो एस्ट्रे के थले भी रख सकता था, वो मैं इस गले एस्ट्रे नहीं रखी, और कोई प्राहुणा आया या कोई न्याणा ना चुक के लै जाए, वो मैं कुरान पाक च रख छड़े। साल गुजर गया तुसा कुरान पाक नहीं खोलिया, वो ना कुरान पाक खोलिया तो सारे पैसे विच मौजूद सन। मैं क्या विच ते इस गले रखे कि भाई मालिक तुहानू कुरान की तिलावत की तौफीक देंदा होवे तां कुरान खोलो दे तुहानू पैसे लभ जाण दे। लेकिन साडियां घरां च कुरान करीम किस वास्ते है, किस वास्ते है जी? बोलो यार, बोलो बोलो, मैं डाडी गल पिया करना। किस वास्ते है कुरान करीम? कुरान करीम इस वास्ते है साडे घरां विच कि बाबे साडे दी जान अड़ जाए तो फिर असीं ला के यासीन पढ़नी। कुरान करीम इस गल्ले है साडे घरां विच कि असां धी चोरनी है तो उहदे सिरे उत्ते रखना है। लेकिन अल्लाह का वास्ता जे कुरान करीम मेरे अल्लाह ने तदब्बर वास्ते नाजल कीता है, तफक्कर वास्ते नाजल कीता है, इस गल्ले नाजल कीता है कि ओहदे कोल इस्तिफादा करो। एक मुकम्मल ज़ाबता है याद है, वो दसदा तुहानू तुसां जिंदगी किंज गुजारनी है। अब्बे नू दसदा अब्बा किंज बनना, पुत्तर नू दसदा पुत्तर किंज बनना। इहदे तदब्बर की जरूरत है और इहदे विच जिहड़ा है वो तफक्कुर करने की जरूरत है। गिरामी कदर अहबाब, लोकां नू जिस वेले तिलावत तू गफलत हो जाती है तो यह भी एक सजा है। हाँ हाँ, बंदा क्यों पैदा किया? बोलो यार, बंदा इबादत वास्ते पैदा किया सर। कदे ध्यान किया है कि भाई असी फर्ज पढ़ के नसण की कोशिश करने आ जिन्होंने मालिक तौफीक दी है, उन्होंने तहज्जुद की क्यों तौफीक नहीं होती? कदे गौर किया होवे जी? गिरामी कदर अहबाब, ये वो सजावां ने जिहड़ियां गैर महसूस अंदाज नाल सानू लभदियां। आज जिहड़ा है नफसा नफसी दा आलम है और जड़ा खड़ा पिया रोंदा है। महंगाई हो गई, ओ जी पेट्रोल इन्ना महंगा हो गया जी, ओ जी आटा इन्ना महंगा हो गया। गिरामी कदर अहबाब, ये पुराने बाबियां कोलों पुछो, ये अजल तू लैके इंजी रौला लगा है। वो एक मोहतरम वासिफ अली वासिफ मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बैठे सन एक जगह उत्ते ते एक बंदे ने आख्या हजरत हालात बड़े खराब ने। उन्हें आख्या तू कीते ने? उन्हें आख्या जी नहीं मैं तो नहीं कीते। उन्हें आख्या तू ठीक कर सकना है? उन्हें आख्या जी नहीं कर सकता। उन्हें आख्या ना तू खराब कीते ना तू ठीक कर देना, चाह तेरे हथे से चुप करके चाह पी, मालक नू राजी कर। और यार जिस वेले ठियानी का शेर आटा लभदा रहा है, इन्हां बाबियां कोलों पुछो कौन देंदा रहा? ते अज जिस वेले 100 रुपये का किलो हो गया तो कौन पिया देंदा है? फकत इस वेले जरूरत ही है महंगाई का रोना रोने के बजाय अपने रब की बारगाह च हाजरी दी जाए। बाबे गुरु नानक कोलों सिखां दा एक गुरु होया, हुण गल जिहड़ी है किधरे उधरे टुर गई। उन्हां कोलों किसे पुछी गल, उन्हें कहा बाबा जी कोई नसीहत दिओ। तवज्जो रखो मेरे वाले पासे। बाबे होरां ने आख्या जिस वेले दंद नहीं है उस वेले पीने जो दुध दिता, हुण दंद दिता तो खाण जो टुकर देगा। ऐसे तू परेशान होने की लोड़ नहीं, फकत अपने मकसद नूं याद रखो। ऐ मेरे हत्थे च मोबाइल है, ऐदा काम है लोकां नाल गल करानी। ऐदा मुल भी तां ही है जिस वेले मेरी ताहिर साहब ने गल कराए, मेरी शम्स साहब ने गल कराए, मेरी हजरत साहब ने गल कराए। जिस वेले गल ना कराए एक आने का नहीं, बंदा अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। बंदा तां ही बंदा है जिस वेले वो रब की बारगाह च हाज़र होवे।
اگر بندہ رب دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہوتا تو پھر بندے دا بھی مول کوئی نہیں. گرامی قدر احباب 5 منٹ رہ گئے نے. ایک حدیث پاک آپ سماعت کر لو. قربانی آ رہی جنہاں لوکاں نو مالک نے توفیق عطا فرمائی جڑے صاحب نصاب نے او قربانی دا اہتمام کرو. یہ میں تے گل کرنی سی لیکن چلو اگلے جمعے تے گل کریں گے. صرف ایک حدیث پاک آپ دی بارگاہ چ رکھنا. ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک. عن زید ابن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ما هذه العزاہی. قربانی دا حکم ہو گیا. صحابہ ہاتھ بن کے عرض کی یا رسول اللہ اے قربانی کی ہے, اے قربانی کی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سنت ابیکم ابراہیم. اب کیا تواڈے ابا جی دی سنت, تواڈے ابا جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ہے. قالو سارے صحابہ ہاتھ بن کے عرض کی تھی فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ اسی قربانی کریے سانو لبے گا کہ. غور کرو صحابہ نے کتنی پیاری گل کی تھی. آپ صاحب قبلہ بھئی اسی قربانی کریے سانو لبے گا کہ. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بے کل شعرت حسنہ, ہر بال دے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے. ہر بال دے بدلے اللہ کریم جڑا ہے وہ نیکی عطا فرمائے گا. قربان جائیے. گرامی قدر احباب پھر پوچھیا قالو سارے صحابہ نے عرض کی تھی ہاتھ بن کے فصوف اے جڑی اون نے اون دمبے دے اتے جڑی اون ہوندی ہے نا اے ادھے بارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اون دے بارے کی حکم ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے کل شعرت من الصوف حسنہ, اون دے ہر بال دے بدلے میرا اللہ نیکی عطا فرمائے. اے ایک مزیدار مضمون ہے. کوشش کریں گے اگلے جمعے پوری گفتگو جیڑی ہے وہ ایسے ہوتے کیتی جائے. آپ شفقت فرمائے کو 5 منٹ پہلا آوے ہو. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.